हेलो एंड वेलकम टू ऑल। तो ये हूँ आमर वैदिक पीरियड जो आम डिस्कसन करुले ये हूँ तार सेकेंड पार्ट। और फास्ट पार्ट रे आम ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी बहुत सारा जिनस जमीक आमर इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू। ओके, ता सहित आमर सोर्सेस आम आलोचना करते वैदिक कल्चर सोर्सेस कौन कौन रही है। वैदिक पीरियड विषय जानापी चाहिए ताल आम उपादान कौन कौन रही सहित आम डिस्कसन करते जियोग्राफिकल एक्सटेंट यार भौगोलिक अवस्थिति कौन रही। आडभेन्ट ऑफ यूरोपियंस यूरोप आमर जो आर्य मैंने जो आसिले भारत को केमी आसिले कौ देकी आसिले ठीक अच्छे। तो सब आम आलोचना करूँ फास्ट पार्ट रे सहित आम डिस्कसन करते सोशल लाइफ तांकर सामाजिक जीवन ऋग्वेदिक एंड लेटर वेदिक। ओके, तो समस्त को रिक्वेस्ट जो मैंने फास्ट पार्ट देखी ना प्रथम प्रथम पार्ट को देखूँ देन सेकेंड पार्ट को आसतु ठीक अच्छे। तो आज आम आलोचना करवा सेकेंड पार्ट रे कौन कौन ना पॉलिटिकल लाइफ कौन रही है सहित देखा आम इकोनॉमिकल लाइफ एंड देखा कौन रिलीजियस एंड फिलोसफी तांकर जो रिलीजियस बिलीफ कौन रही से विषय में आलोचना करवा। ओके, तापर आमर आउ गोटे पार्ट आम थर्ड पार्ट आम आलोचना करवा कौन ना वैदिक लिटरेचर वैदिक साहित्य जो आम रही से विषय में आम डिस्कसन करवा। ओके यस, तो आज आम देखा पॉलिटिकल लाइफ कौ भाया रही देख। तो पॉलिटिकल लाइफ जो देखा तो फास्ट हूँ कौन बेस्ट जदि हम देखा ताहले कौन ना फैमिली है फैमिली पे गोटे वर्ड यूज कर जाऊला जहाँ कौन कह जाऊला गृह ठीक अच्छे गृह बोली कह जाऊला ठीक अच्छे गृह बोली कह जाऊला। एवं किसी फैमिली को लेकिन कौन कह जाऊला ना विलेज होता विलेज जोड़ा आम कहूँ ग्राम बोली कहूँ और किसी गोटे ग्राम को लेकिन कौन होता ना विश्व है विष बोली कह जाऊला सहित किसी गोटे विश्व मिसिकी किसी गोटे विष मिसिकी कौन होता ना ट्राइब होता एवं किसी गोटे ट्राइब मिसिकी कौन होता ना ट्राइबल किंगडम ताकू कह जाऊला ठीक अच्छे। तो सब आम डिस्कसन करवा देख। तो फैमिली को आउ गोटे आउ गोटे टर्म यूज कर जाऊला जोटा को आम कौन कहूँ ना कूल बोली कूल है कूल जोटा आम कहूँ ये टर्म यूज कर जाऊला। जन हूँ कौन ना जन हूँ ट्राइब जन क्या कहला गोटे प्रकार ट्राइब गोटे कम्युनिटी लोक से बसवास करुले ट्राइब बोली कह जाऊला ठीक अच्छे। 500 1000 2000 एमती गोटे एरिया किसी लोक बसवास करेंगे गोटे कम्युनिटी सान को कौन कह ना ट्राइब बोली कह जन कह ठीक अच्छे। से आउ गोटे ट्राइब ये किसी लोक थे आउ गोटे ट्राइब किसी लोक थे। ओके, और जो जनर यूज आमर 275 थर आमर ए टर्म यूज कर जदि हम देखा वैदिक लिटरेचर। ओके, आमर ऋग्वेद जदि हम देखा तो जन जो टर्म टी या पाखापाखि 275 टाइम्स यार यूजेस कर। ओके, और जन जदि हम देखा तो यार जो मुख्य जे थे मुखिया तांको कौन कह जाऊला ट्राइबल चीफ है राजन कह जाऊला है राजन बोली कह जाऊला। और राजन कौन थी ना ये हेरिडेटरी थी मुख्यतः जब हम देखा हेरिडेटरी मीन्स हूँ वंशानुक्रमिक जी राजा अच्छा जी ए राजन अच्छा नेक्स्ट किए हम ना पुओ हम है ये मुख्यतः परंपरा थिला किंतु तांको पाखरे तो अल्टीमेट पावर नथिला है एत अधिका पाखरे पावर नथिला ताकू आम आगू आलोचना करवा। तो राजन काम कौन कौन रही है देख प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब है ट्राइब प्रोटेक्शन करेंगे किए से राजन करेंगे सहित लीडर ऑफ द वार कौन सी जब युद्ध है अदर ट्राइब सहित से लीडिंग किए ने से राजन ही ने। एंड आउ कौन ना प्रोटेक्टेड कैटेल एवं कैटेल जो आमर थिला मुख्य तांकर मध्य से कौन करेंगे ना प्रोटेक्शन देवे है। तो राजा काम थिला यही सब और से समय किसी ट्राइबल काउनसिल आमर देखा मिलूला है ट्राइबल काउनसिल रो इंपोर्टेंस बहुत अधिक रही है जमती कि आमर सभा जोटा कि लिडर्स मानकर थिला समिति ठीक अच्छे सभा समिति दुटार इंपोर्टेंस बहुत अधिक था से समय आम कहीपर समिति जो जहाँ द्वारा कौन होता ना इलेक्शन ऑफ किंग है राजा क्या चूज कर तार जो इलेक्शन होता है एटा समिति द्वारा होता ठीक अच्छे। और आउ गोटे आमर था विधाता जोटा एलाइड पीपुल मानकर आउ गोटे आमर था गण बोली कह जाऊला। तो ये आमर ट्राइबल काउनसिल होता और ये आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मुझे कहना चाहिए ये जो काउनसिल मानक वोमेन मान को इनक्लूड कर ये वोमेन मानकर इंपोर्टेंस रही ठीक अच्छे। किंतु लेटर वैदिक पीरियड रे आमर चेंजेस देखा मिल है वैदिक पीरियड रे सबुठ गुरुत्वपूर्ण जिनस हूँ ऋग वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड दुईटा भितर जो चेंजेस होता है ऋग वैदिक पीरियड कौन थी और लेटर वैदिक कौन चेंजेस है ताकू निहाती बुझा दरकार। ओके, देन यूजुअली हेरिडेटरी चीफ जोटा मुझे कहली ऑलरेडी जे आमर जे किंग थिले से मुख्यतः हेरिडेटरी थिला वंशानुक्रमिक पुओ हम तापर पुओ हम बट कैन बी रिमूव ऑन बीइंग वीक जदि जड़े रूलर अच्छा पुओ जब वीक अच्छा ठीक से शासन करें लीडिंग नहीं पारे बदल आउ जन को
ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ନଟ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପାୱାର ଟୁ ଦ ରାଜାନ୍। ଏବଂ ଋଗ୍ବେଦିକ ସୋସାଇଟିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପାୱାର ନଥିଲା ହେଲା, ଏତେ ଅଧିକ ପାୱାର ନଥିଲା। କାହିଁକି ନଥିଲା ନା ଆମର ଯେଉଁ ସଭା ସମିତି ଏଗୁଡ଼ାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା। ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେ ଚିଫ୍କୁ ସେମାନେ ହଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା, ସ୍ପାଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ରହିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ହେଲା, ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ପାଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ନ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଥିଲା। ଏବଂ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଚାର କିଏ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ରାଜନ ଯିଏ ଥିଲେ ବା ଆମର ସଭା ସମିତି, ସେମାନେ ହିଁ ବିଚାର ସବୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଫେମସ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଏବଂ ଋଗ୍ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଫେମସ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆମର କେଉଁ କେଉଁଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ନା ୟଦୁ, ମତ୍ସ୍ୟ, ଭରତ, ପୁରୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ଆମର ଫେମସ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଋଗ୍ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବେଟେଲ୍ ଅଫ୍ 10 କିଙ୍ଗ ବା ଦଶରାଜନ ୱାର୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଦଶରାଜନ ୱାର୍ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଟ୍ରା ଟ୍ରାଇବ୍ ଫାଇଟ୍, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଥିଲେ ଭରତ ଟ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ୟାଙ୍କର ରୁଲର ଥିଲେ ସୁଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଅଦର 10 ଟ୍ରାଇବ୍ ହେଲା, ଅଲଗା ଆମର 10ଟା ଟ୍ରାଇବ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଇଏ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଦର ଯେଉଁ 10 ଟ୍ରାଇବ୍ ଥିଲେ ଏ ଭିତରୁ 5ଟା ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଥିଲେ ହେଲା, ଆର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ 5ଟା ଆମର ନନ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ 10 କିଙ୍ଗ ବା ଦଶରାଜନ ୱାର୍ ବୋଲି ୟାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଥିପାଇଁ ରଖୁଛି ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ଯେ ଦଶରାଜନ ୱାର୍ ଆମର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଇଏ ଆମର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା? ରବି ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ରବି ନଦୀ, ଏବେ ଯେଉଁଟାକୁ ରବି ନଦୀ ଆମେ କହୁଛୁ, ତାର ସେ ସମୟରେ ଋଗ୍ବେଦିକ ନେମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଓକେ, ୟେସ୍। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆର୍ମି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା ହେଲା। ଯଦି କୌଣସି ଅଦର ଟ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ବା ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଥିଲା ହତିଆର ସେସବୁ ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ। ଓକେ, ୟେସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ରହିଥିଲା। ରାଜନ ଗେନ୍ ଡମିନେନ୍ସ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି। ଋଗ୍ବେଦିକରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ରାଜନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅଧିକ ପାୱାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପାୱାର ଅଧିକା ଚାଲି ଆସିଛି। କାହିଁକି ଚାଲି ଆସିଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଜନଙ୍କର ଏଠି ଡମିନେନ୍ସ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି। ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କାହିଁକି ଆସିବ? ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ନଥିଲା ହେଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉନଥିଲା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଯେହେତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର, ସୋ ଆମର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆସିଛି ତ ଅବଭିୟସଲି ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆର୍ମି ସେ ଗଠନ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ରଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଜନଙ୍କର ଏଠି ଡମିନେନ୍ସ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବୁଝିପାରିବ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁଣି ସଭା ସମିତି ହେଲା, ସଭା ଏବଂ ସମିତି ଆମର ଏ ଦୁଇଟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କମିଯାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ଚେଞ୍ଜଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା, ୟାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ବାଇ ଚିଫ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଚ୍ ନୋବେଲ୍ସ, ଏସବୁକୁ ଏବେ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚିଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ରିଚ୍ ନୋବେଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡମିନେନ୍ସ ରହିଛି ଏବେ ସଭା ଏବଂ ସମିତିରେ ହେଲା। ଏବଂ ବିଧାତା ଯେଉଁ ଥିଲା ଏସବୁର ଆଉ ନାହିଁ ଏବେ କହିଲେ ଚଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଓମେନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ସଭାସ୍, ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ସଭାରୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍, ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଉନି ହେଲା। ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଏଠି ଡେକ୍ଲାଇନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସୋସାଇଟିର ଡେକ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଜଏନ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ଲାର୍ଜର କିଙ୍ଗଡମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏବଂ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଆଇରନ୍ ୱିପନ୍ ଯେହେତୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଇରନ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ଏଠି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ହତିଆର ସବୁ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ବି ଏବେ ହେଉଛି ଏବଂ ଲାର୍ଜର କିଙ୍ଗଡମ୍ ସବୁ ଗଠନ କରିବାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୋଷ୍ଟ ଡମିନେଣ୍ଟ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? କୁରୁ ଆଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚାଲ ୱି ଆର୍ ଡମିନେଣ୍ଟ ନାଉ। ଆଇରନ୍ ୱିପନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଇରନ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ଲ ହେଇଗଲା ହେଲା, ଯେଉଁ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ପୁରା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ଓକେ, ଟ୍ରେସେସ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ସେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଟେକ୍ସେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଟ୍ରେସେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ହେଲା। ଟେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମ ଲେଟର ବେଦିକରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଓକେ,
तापर देखा किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गुरुत्वपूर्ण हेड ऑफ विलेज है गाँव जो मुख्य थे कौन कहुला हेड ऑफ विलेज ग्रामीणी कहुला तापर प्रिस्ट जे मुख्य पुरोहित पुरोहित ही कहुला तापर हेड ऑफ वारियर जे युद्ध जे हेड जे सेनानी कहुला ठीक अच्छे और एडवाइजर टू किंग राजा को जन उपदेश देवाई जे रोते कहुला कौन ना रत्नानी और टैक्स जे कलेक्शन करुले कहुला कौन ना भागदुहा ठीक अच्छे टैक्स कलेक्टर ओके तापर लेटर बेदिक से भाई देखा तो स्टैंडिंग आर्मी नथिले है ऋग बेदिक फास्ट हम देखिले और लेटर बेदिक से भाई कौन ना ये स्टैंडिंग आर्मी ये देखा मिली ना ठीक अच्छे एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट हेल्प टू सेटल और जेहेतु एग्रीकल्चर डेभलप होती क्राफ्ट डेभलप होती तो ये जो से कौन होती ना सेटल लाइफ एवं कटाऊँ सेटल लाइफ ओके इन ऋग बेदिक पीरियड व्हीट एंड बार्ली आर द मेन फूड क्रॉप ऋग बेदिक पीरियड आम पढ़ी कौन व्हीट एंड बार्ली थिला मुख्य खाद्य शस्य किंतु लेटर बेदिक कौन होगा इन लेटर बेदिक राइस वाज द मेन फूड राइस होगा मुख्य खाद्य शस्य ओके दे ऑल्सो ईट मीट प्रोडक्ट मीट फिश एटसेट्रा ता सहित मुख्य खाद्य कौन कौन रही है मिल्क प्रोडक्ट जिते भी आम आज आम जोटा यूज करूँ मीट फिश ये सब से खाऊले और दुईटा मोर दी प्रकार ड्रिंक्स से यूज करुले जोटा कि बहुत ही गुरुत्वपूर्ण गोटा है सम आ गोटे हूँ सोरा है सोराटा हूँ हेबिचुआल ड्रिंक जोटा कि दैनंदिन जीवन लोक मैंने कम करके थकी जाते पीऊले है किंतु समटा हूँ या पवित्र मना जाऊला कौन सी गोटे यज्ञ पूजा पूर्व पर या पान कर समरस जोटा कहुए और यहाँ बहुत कम मिलूला रेयर मिलूला ओके तो ये थिला आम देखले कौन ना पॉलिटिकल लाइफ है पॉलिटिकल लाइफ आम आलोचना कले देन आम देखा कौन तांकर इकोनॉमिकल लाइफ कौ भाया रही है पास्टोरल लाइफ थिला है प्रथम देखा ऋग बेदिक सोसाइटी कौ भाया रही है पास्टोरल लाइफ मान हूँ ग्रामीण जीवन यापन करुले गाँवली जीवन कटाऊले और तांकर मुख्य कार्य कौन रही है पशुपालन है पशुपालन करके जीवन धारण करुले और एग्रीकल्चरटा तांकर सेकेंडरी थिला ठीक अच्छे प्राइमरी नाला सेमी नोमाडिक इन नेचर सेमी नोमाडिक माने कौन गोटे जगह से एवं जमी लोक मैंने कौन गोटे जगह स्थायी भाव में रोचे सेमती नाला से सेमी नोमाडिक थे गोटे जगह किसी वर्ष रहा आउ गोटे जगह से पड़े जाऊे केटेल ब्रीडिंग प्राइमरी ऑक्युपेशन जोड़ा मुझे कहली केटेल ब्रीडिंग थिला तांकर प्राइमरी ऑक्युपेशन एग्रीकल्चर थिला सेकेंडरी एग्रीकल्चरटा सेकेंडरी थिला ता अर्थ कौन ना एग्रीकल्चर एत डेभलप हो नाला कहीं डेभलप होनी ऋग बेदिक आमर आयरन इंस्ट्रुमेंट जोटा मुझे कहली है आयरन को से जानी ना है आउ जमती से एग्रीकल्चर करुँच गोटे जस्ट चली ठीक अच्छे केवल तांकर जो जी दरकार है जी दरकार माने जी खाइबा जी से हो जाऊँगी ठीक अच्छे सरप्लस इकोनॉमी नुह आउ जोटा मैं कहूँ ठीक अच्छे ओके वार्स वी आर नॉट फॉट ओवर लैंड बट ओवर कैटल एवं सबुठ गुरुत्वपूर्ण कौन थी ना कैटल है पशुपालन बा जोटा आम कह मुख्यतः समस्त फैमिली रे गाई रोते निहाती कैटल निहाती रोते और युद्ध जहाँ भी होता ट्राइब मध्य ठीक अच्छे तो कहाँपाई होता लैंड पर हो नाला कहीं लैंड इंपोर्टान्स ना एपर्यंत आसीनी कहीं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होनी एते कहीं डेवलपमेंट होना आयरन इंस्ट्रुमेंट आसीनी एपर्यंत आयरन को लोक मैंने जानी ना ओके तो कहाँपाई होता ना केटेल होता जहाँ भी जिते केटेल अच्छी से धनी लोक से समय ऋग बेदिक सोसाइटी कथा मुझे तापर देख आर्टिस्ट आमर कौ कौ मैंने सोसाइटी कौ कौ टाइप लोक रोते वेभर मान रोते लेदर मेकर्स पोटार्स है चारियट मेकर यही सब कैटेगोरी लोक मैंने बसवास करुले कोएन सेमती किसी एविडेंस मिलनी है बटरिंग और गिफ्ट बेस्ड इकोनॉमी आमर चलता बेपार वाणिज्य चली ठीक अच्छे बट रेगुलर ट्रेड नुह आम कहीपर रेगुलर नाला कोएन नाला है कौन सी प्रकार मनी कि कोएन सब नाला बटर सिस्टम आमर चलता वाणिज्य जोटा कि आम कहूँ द्रव्य विनिमय गिफ्ट बेस्ड इकोनॉमी आमर थिला न क्लियर एविडेंस ऑफ रेगुलर ट्रेड नाला लैंड रूट यूज्ड और ट्रेड पे से कौन यूज करुले ना लैंड रूट यूज करुले मुख्यतः ओके तापर गोटे प्रकार टैक्स जोटा कि से दौले जो रूलर को जो चीफ को से कौन थी ना ता ना बाली है बलि आकार से टैक्स दौले वॉलंटरी गिफ्ट जोटा जहाँ इच्छा से दौले जहाँ जी माने जी जी दे पार से दौले यहाँ कौन दौला ना फॉर सस्टेनिंग किंगडम जदि कौन सी प्रकार आम दैवी दुरुपयोग है कौन सी गोटे अघटन घटला तो तापाई से गोटे प्रकार निज इच्छा मुताबक टैक्स दौले यहाँ बाध्यतामूलक नाला ओके ओनली कपर ब्रंज मेंशन और से समय केवल ब्रंज और कपर ही यूजेस जना था आयरन यूज जना नाला टैक्स नाला
ହେଲା। ये तो गोटे भलंटारी गिफ्ट एटा बलिटा जोटा दिया होउची ये कौन प्रकार टैक्स नुह जोटा कि तांको देवा ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଟैक्ସ ନଥିଲା। द मोस्ट इंपोर्टाट एनिमल वाज काउ और सब गुरुत्वपूर्ण आमर एनिमल से समय किए थिला समस्त फैमिली गोटे काउ रही है काउ को कौन बोली कहुला गौ बोली कहुला गौ माता बोली से पूजा करुले। ओके गिफ्ट टू प्रीस्ट इन द फॉर्म ऑफ काउ एवं ब्राह्मण मान डोमिनेंस बहुत अधिका थिला ताकू फास्ट पार्ट में आलोचना करी ठीक अच्छे एठी भी आलोचना करवा आग को तो ब्राह्मण मान से गाय को कुआकर दान करुले है गो दान कहुए गो दान करुले तो ब्राह्मण मान दान कर कन्या दान कर बहुत किसी जमी दान कर बहुत किसी दान कर से परंपरा जब आम देखा तो आज एत ना किंतु कौन सी पूजा होची तो ब्राह्मण मान दान कर ओके इटिंग काउ मीट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड जेहेतु गाय को पूजा कर माता आकार पूजा कर आज भी आम हिंदू सोसाइटी रही तेणु स्ट्रिक्टली कौन रही ना प्रोहिबिटेड रही देख यार जब आम देखा मेन जिनस गौ को से माता आकार कहीं पूजा कर आज आम कहीं पूजा करूँ जमीती कौन हो आमर सोसाइटी रे देख माँ जमती गोटे छुआ को माने माँ पाखर गोटे छोट छुआ जमी जहाँ भी जिनस पाई थे से भाया आम गाई पाख बहुत सारा जिनस पाई था क्षीर नहीं आम बहुत सारा जिनस ठीक अच्छे सो पूजा कर आज ओके तापर देखा लेटर वेदिक पीरियड इकोनॉमी कौन रही है एग्रीकल्चर बिकेम मेन ऑक्युपेशन ये कौन है आगु कौन थी कैटल रेयरिंग जोटा मुझे कहली एवं आम कौन है एग्रीकल्चर मेन ऑक्युपेशन द आर्यंस नाउ लिव्ड सेडेंटरी लाइफ एवं से कौन ना गोटे जगह सेटल लाइफ एवं से कटेबे ठीक अच्छे एपट सेपट जीवेनि नोमाडिक लाइफ आउ कटेबेनि डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड कल्टिवेटेड ऑन ए ग्रेट स्केल कहीं कल्टिवेशन एवं बहुत बढ़ी जाइए एग्रीकल्चर पेन ऑक्युपेशन कहीं गला ना आयरन इंस्ट्रुमेंट ये आमर आसी जाइए ठीक अच्छे और आयरन यूजेस से जानी जाइए जहाँफल से कौन कले जोटा कि मुझे फास्ट पार्ट कही जे ऋग्वेदिक पीरियड से आम सप्त सिंधु एरिया रोते और लेटर वेदिक बेलू से आमर कौन गंगा जमुना द्वाब एरिया को चलीगले कहीं प्रथम जावाटा एत पसिबल नाला कहीं जो जंगल एरिया था सेटा पूरा घंच जंगल था काटिकी सफा करने पाखे किसी जिनस नाला किंतु लेटर वेदिक जो स्टार्ट है आयरन जो आयरन यूजेस से जानिले आयरन नुआ नुआ हथियार इंस्ट्रुमेंट तैयारी करके कौन कले जंगल को सफा कले और से धीरे धीरे ईस्ट को मुव करते ओके अब एबे कौन है नाउ लैंड बिकेम प्रॉपर्टी है मुख्य एवं प्रॉपर्टी कौन है लैंड है केटेल आउ मुख्य प्रॉपर्टी नुह अर्बन सेंटर्स आर डेभलप और जेहेतु एग्रीकल्चर डेभलप है इकोनॉमी डेभलप हो सरप्लस इकोनॉमी हो खाइबा बहुत अधिका कौन हो बड़का रही जाऊँगी आम कौन कहूँ सरप्लस इकोनॉमी सो अर्बन सेंटर्स बहुत सारा डेभलप है जमीक हस्तिनापुर भाया है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ट्रेडर्स आर क्रिएटेड और ट्रेडर मानकर आम ट्रेडिंग इम्प्रूवमेंट होती और ट्रेडर मानकर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा गढ़ी उठी किंग फोर्सफुली कलेक्टेड बाली एवं एबे कौन हो राजा पाखे पावर टी अधिका चली जाइए राजा कौन करुँच किंग फोर्सफुली कलेक्टेड बाली है जो टेक्स्ट से निज इच्छा दौले भलंटारी गिफ्ट जोटा था कौन है टाइप वन टाइप ऑफ टैक्स है फोर्सफुली से कलेक्शन करुँच वाइड भेराइटी ऑफ क्रॉप्स एवं बहुत सारा एबे हमर भेराइटी ऑफ क्रॉप्स एबे से मैंने करुँच कौन कौन जमती गला बाली राइस व्हीट ए सब है आयरन स्मिथ एंड कपर स्मिथ देखा मिलूँ वेभिंग एवं वोमेन मान मुख्य काम हूँ वेभिंग जोटा आम कहूँ बुणवा है सहित आम लेदर वर्क काम हो पटारी कार्पेंट्री है 4 टाइप्स ऑफ पटारी और सबुठ गुरुत्वपूर्ण आम जो आर्कोलॉजिकल फाइंड्स कौन कौन मिली ना 4 टाइप्स ऑफ पटारी देखा मिली कौ टाइप देखा ना ब्लैक एंड रेड वेयर सहित आम ब्लैक स्लीप वेयर पेंटेड ग्रे वेयर आउ रेड वेयर ये भितर जो देखा ब्लैक एंड रेड वेयर सहित जो ब्लैक एंड स्लीपर यही सब यही जो 2 प्रकार पटारी गोटा आमर ऋग्वेदिक सोसाइटी जो आम गढ़ी उठला पूर्व बहु पूर्व लोक मैंने यूज करुले अलरेडी ओके ब्लैक एंड रेड वेयर मीन्स हूँ कौन जे गोटे कलर ब्लैक रेड कलर कर ओके तापर देखा आम रिलीजन एंड फिलोसफी बहुत गुरुत्वपूर्ण है रिलीजन एंड फिलोसफी कौन रही है धार्मिक विश्वास कौन रही तो ऋग्वेदिक पीरियड जब हम देखा तो एम कौन करते जितेबाला देख से कौन होता ना एबे आम जो देखु सूर्य हो कि मोर समुद्र हो यार साइंटिफिक रीजन एबे हमको जना अच्छी जे सानटा कौन गोटे चंद्र कौन ठीक अच्छे किंतु सेतेबेले कौन थी ना लोक किसी जना नाला साइंस डेभलप होनी लोक मैंने किसी जानी ना सूर्य एक्चुअली कौन किंतु एतिकी जिनस से फिल करें जे सूर्य उठा जगह कौन हो दिन हो पुणी बुड़ीगले राति हो जदि सूर्य न उठे तो कौन हम दिन हेनी है बहुत संसार रही से भाया
ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ୱାଟର ଜଳ ବିନା ଜୀବନ କେବେ ପସିବଲ୍ ହିଁ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପର୍ସନିଫାଏଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫେନୋମେନା ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍। ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ର ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ଗଡ଼୍ର ରୂପ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜଳ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଆମର ଲାଇଫ୍ କେବେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବାନି, ତ ଜଳ ଦେବତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ କ'ଣ ଉପରୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ତାର ଜଣେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ପବନ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ତାର ଜଣେ ଦେବତା ନିହାତି ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପର୍ସନିଫାଇଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫେନୋମେନା ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି ହେଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଗଡ଼୍ର ରୂପ ଦେଇକି ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। Did not believe in idol worship. Idol worship ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଟୋଟାଲି। Vedic gods have been classified into 3 category, 3ଟା category divide କରାଯାଇଛି, terrestrial, atmospheric and celestial। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ terrestrial god ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀ, ସୋମ, ଅଗ୍ନି, atmospheric ଇନ୍ଦ୍ର, ବାୟୁ, ମାରୁତ, celestial god ହେଉଛନ୍ତି ବରୁଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଉଷା ହେଲା। ଏଇସବୁ ଗଡ଼ ମାନେ ଥିଲେ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗଡ଼କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, ମନେ ରଖିବ ଏଠି କେହି ଇମାଜିନାରୀ ଗଡ଼ ନଥିଲେ। ଓକେ, ଋଗ୍ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗଡ଼ କିଏ ଥିଲେ ଯାହାର କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗଡ଼ ହେଲା। କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ଗଡ଼ ଅଫ୍ ୱାର୍। ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷର ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ଗଡ଼ ଅଫ୍ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡର ଷ୍ଟର୍ମ ହେଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୁରନ୍ଧର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓକେ, ପୁରନ୍ଧର ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର। ଏବଂ 250 ଗୋଟି ଆମର ଶ୍ଲୋକ ଯେଉଁଟାକି ଋଗ୍ବେଦରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଭୋଟ୍ କରାଯାଇଛି ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗଡ଼ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା? ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ଗଡ଼ ଅଫ୍ ଫାୟାର। ଏବଂ ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟେରୀ ବିଟୱିନ୍ ଗଡ଼ ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ ହେଲା। କେମିତି? ଯଦି ଜଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ବା ଜଣେ ଆକାଶ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେମିତି ପୂଜା କରିବ? ଏମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦେବା କଥା ହେଲା, କୌଣସି ଅନ୍ନ ହେଉ କିଛି ଜିନିଷ ହେଉ, ସେଇଠି କ'ଣ କରାଯିବ? ସେ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ ହେଲା। ଏବଂ ସେଇଟା ଜଳିକି କ'ଣ ହେବ ନା ଧୂଆଁ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଦେଲା ନା ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟେରୀ ବିଟୱିନ୍ ଗଡ଼ ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍। ଏବଂ ଇଏ ଥିଲେ ଗଡ଼ ଅଫ୍ ଫାୟାର। ଓକେ, ସେଗୁଡ଼ା ବରୁଣ ଥିଲେ ଗଡ଼ ଅଫ୍ ସ୍କାଇ ଅର୍ ୱାଟର। ମାରୁତ ଥିଲେ ଷ୍ଟର୍ମ, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଥଣ୍ଡର ଷ୍ଟର୍ମ ଯେଉଁ ହେଉଛି ହେଲା, ସେ ଥିଲେ ମାରୁତ। ଓକେ, ତା ସହିତ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଆମର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରହିଥିଲା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ପ୍ରେୟାର୍ସ ହେଉଥିଲା, ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେୟାର୍ ହେଉଥିଲା, ଏତେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କିଛି ଆମର ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ହେଉନଥିଲା। ସାକ୍ରିଫାଇସେସ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ, ଘି, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ, ଗ୍ରେନ୍। ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞରେ ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ ପକାଉଛୁ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକା ହେଉଛି ହେଲା, ସେଠି ଆମର ଶସ୍ୟ ପକା ହେଉଛି, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଦିଆହେଉଛି, ତ ଏଇସବୁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମର ରହିଥିଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସାକ୍ରିଫାଇସେସ୍ ଯେଉଁ ଆନିମାଲ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସେସ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆମର ଲେଟର୍ ବେଦିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେମିତି ଆସିବ ସେମିତି ନଥିଲା ଆନିମାଲ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସେସ୍। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଋଗ୍ବେଦିକ୍ ପିରିୟଡ଼ର ଆମର ରିଲିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଆମର କେଉଁ ଗଡ଼କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗଡ଼, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କୌଣସି ଇମାଜିନାରୀ ଗଡ଼ ନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ୟେସ୍। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲେଟର୍ ବେଦିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି। କାଲ୍ଟ ଅଫ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସେସ୍, ରିଚୁଆଲ୍, ଫର୍ମୁଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବହୁତ ସାରା ହେଲା। ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଡମିନେନ୍ସ ସେଠି ବଢ଼ିଯାଇଛି ହେଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ପୂଜା କେବଳ ଆମେ ହିଁ କରିବୁ ହେଲା, ଯେ ଭଗବାନ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ସେଇଟା କେବଳ ଆମକୁ ହିଁ ଜଣାଅଛି। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଛ ତାହେଲେ ତୁମର ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଡମିନେନ୍ସ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରପର୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହିଁ ଜାଣିଛୁ ଯେ କେମିତି ପୂଜା କରାଗଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ, ତୁମର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଏଠି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ କରାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଠି ଡମିନେନ୍ସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ। ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପଶୁ ବଳି ଯେଉଁଟା ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଶୁ ବଳି ବହୁତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ଏତେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ କେଟେଲ୍ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଯିବେ। ଓକେ, ଏବଂ ଦ ଟୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଋଗ୍ବେଦିକ୍ ଗଡ଼, ଋଗ୍ବେଦିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗଡ଼ ଥିଲେ କି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଅଗ୍ନି, ଏମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଠି କିଛି ଆମର ଇମାଜିନାରୀ ଗଡ଼, ସବୁ ଗଡ଼ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି ହେଲା। ଇମାଜିନ୍ କରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଗଡ଼ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏଠି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ହେଇଗଲା ପ୍ରଜାପତି ହେଲା, ଦ କ୍ରିଏଟର। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର, ଇଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମୋଷ୍ଟ ଅକୁପାଇ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ପୋଜିସନ୍ ହେଲା, ପ୍ରଜାପତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କହୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍
ହେଲା ରୁଦ୍ର ଦ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଏନିମଲ୍ ହେଲା ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଏନିମଲ୍ ମାନଙ୍କର ଗଡ୍ ଥିଲେ ରୁଦ୍ର। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନା ମହେଶ ହେଲା ମହେଶ୍ୱର ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏମାନେ ହେଇଗଲେ ସୁପ୍ରିମ୍ ଗଡ୍ ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଲା। ପ୍ରଜାପତି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବା ବ୍ରହ୍ମା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସୁପ୍ରିମ୍ ପୋଜିସନ୍ ନେଇନେଲେ। ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କର ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ କିଛି ଓକେ। ଏବଂ ଏନିମଲ୍ ମାନଙ୍କର ଗଡ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ରୁଦ୍ର। ଏବଂ କିଛି ଏଠି ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଛି ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ କାହାର ନା ଆଇଡଲ୍ ୱାର୍ସିପ୍ର ଏଭିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଓକେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ୱାର୍ସିପ୍ଡ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ମୋର୍ ଅନ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସେସ୍ ବଳି ପ୍ରଥାଟି ବହୁତ ଅଧିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଯାହାଫଳରେ ନା ବହୁତ ଅଧିକା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମାନେ କେଟେଲ୍ ମାନେ କୌଣସି ବି ପୂଜା ହେଲା ପଶୁ ବଳି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ବଳି ଦିଆଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହାମ୍ପାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ବୁଝିପାରୁଛ। ଯେ ଜଣେ ଯଦି ବର୍ଷରେ ଯଦି 8ଟା 10ଟା କି 15ଟା 20ଟା ବଳି ଦେବ ସିଏ ହେଲା କେଟେଲ୍କୁ ବଳି ଦେବ ତାହେଲେ ସେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ରହିବ କ'ଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ପାଖରେ କାହାକୁ ନେଇକି ସେ ଚାଷ କରିବ ବୁଝିପାରୁଛ। ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନଥିଲା ଓକେ। ରାଦର ଦେନ୍ ସିମ୍ପଲି ପ୍ରେୟାର୍ସ ହେଲା। ତ ଏଠି ସାକ୍ରିଫାଇସେସଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ବହୁତ ଅଧିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସିମ୍ପଲି ପ୍ରେୟାର ହେଉଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଥିଲା ତା ଜାଗାରେ ଆମର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ତା ଜାଗା ନେଇଛି। ଏବଂ ଏଠି ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ବହୁତ ସାରା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜଟିଳ ହେଇଯାଇଛି ଓକେ। ଏବଂ ତା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଓକେ। ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗଡ୍ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଲେଟର ବେଦିକ ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଗଡ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି କରାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଗଡ଼କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଏବଂ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ପୁଷାଣ ହେଲା ଯିଏକି ଆମ ରିଗ୍ ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏ କେଟେଲ୍ ଗଡ଼୍ ଥିଲେ କେଟେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା ପୁଷାଣ ହେଲା। କ'ଣ ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ପୁଷାଣ ଯେଉଁ ଗଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି କେଟେଲ୍ ଗଡ଼୍ ତାଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଉ କାହିଁକିନା ଶୂଦ୍ରମାନେ ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଡାରେ ସବୁଠୁ ତଳେ ନା ହେଲା ଅଛୁଆଁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଅଛୁତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା ତାଙ୍କୁ କେହି ଛୁଇଁବେନି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଲା। ତ ୟାଙ୍କର ଗଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କେଟେଲ୍ ସିଏ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଗଡ଼ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଓକେ। ତ ଆମର ଲେଟର ବେଦିକରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ି ସାରିଛୁ ଯେ କେଉଁ ଭଳି ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ସାରା ଆମର ପାତରଅନ୍ତର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଆମର କେମିତି ରିଜିଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଓକେ ୟେସ୍। ତ ପୁଷାଣକୁ କ'ଣ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଗଲା କେଉଁଠି ନା ଲେଟର ବେଦିକରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଗଡ୍ ଅଫ୍ କେଟେଲ୍ ଥିଲେ। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗଡ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ନେଇକି ଭଗବାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କ୍ଲାସିଫାଇ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ରିଲିଜିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଯଜ୍ଞ ବାଇ କିଙ୍ଗ ଏବଂ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆମର ଯଜ୍ଞ ହେଲା କାହିଁକିନା ରାଜାଙ୍କର ପାୱାର ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବେନି ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା। ଏବଂ ରାଜା ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟା ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜସୂୟ ଯେଉଁଥିରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଟୁ କନଫର୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର ଅନ୍ ହିମ୍ ଅନ୍ ରାଜନ୍ସ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହିଜ୍ ପିପୁଲ୍ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଯିବ ହେଲା ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଆସିବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଯିବ କାହିଁକିନା ରାଜା ତାଙ୍କର ପାୱାର ଦେଖାଇବେ ହେଲା ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହେଇକି ଯିବେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ହେଉଥିଲା ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯେଉଁ ରାଜା ଟିକେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ହର୍ସକୁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଓକେ। ସେ ହର୍ସ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଯିବ ସେ ଏରିଆଟା ସେ ରାଜାଙ୍କର ହେଇଯିବ ଏବଂ ଯଦି ସେ ହର୍ସକୁ ଯଦି କେହି ଅଟକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ରୁଲରଙ୍କୁ ଯିଏ ଅଟକାଇବ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା ଆମର ବାଜପେୟ ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ନା ଚାରିଆଟ ରେସ୍ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଆମର ଫିକ୍ସେଡ଼ ହେଇକି ରହୁଥିଲା ଏଥିରେ ଯେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଜିତିବେ ହେଲା ସେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜିତୁଥିଲେ ଆଉ ଯଦି ରାଜା ଜିତିବେନି ତାଙ୍କର ତ ଅପମାନ ହେବ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଡାଉନ୍ ହେବ ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଚାରିଅଟ୍ ରେସ୍ ହେଉଥିଲା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରୟାଲ୍ ଚାରିଅଟ୍ ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଦ ରେସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହିଜ୍ କିଙ୍ଗସମ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ହିଁ ଜିତିବ ତୁମେ ଦେଖିବ ପୁରୁଣା ମୁଭି ବି ଦେଖିବ କୌଣସି ସେ ରାଜାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ହିଁ ଜିତିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଏ ଆମର 3 ପ୍ରକାର ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞ 3 ପ୍ରକାର ହେଉଥିଲା ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଲେଟର ବେଦିକ ପର୍ବରେ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଏସବୁ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ପାୱାର ଆସିଗଲା ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧାରଣା ଆସିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ମାନେ କ'ଣ ଆର୍ମି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ଓକେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆମର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ର
ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ୍ एंड ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକାଲ୍ एंड ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ରିଲିଜିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ओके ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଦିକ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ବେଦ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉପନିଷଦ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେଉଁ ଏପିକ୍ ସବୁ ରହିଲା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ